আমাদের সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হন। এখন আমরা আরতির মাধ্যমে শ্রীল গুরুদেবকে বরণ করে নেব। বলো পতিত পাবন শ্রীল গুরুদেব মহারাজ কি, শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভক্তি সদ্ম।
परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपाद कृतमिष्यामि अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी गुरुदेव महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की सपार सत्सपदिकर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की सपार सत्सपदिकर श्रीमन महाप्रभु की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। সকলে চুপচাপ বসে পড়ুন।